wak nung haita phai ne taruh mai sule tungtang be hor chungo mutui luka kaisa ekore duita erbor tinta amtrokta abo ang pusa puro na ambusa puniwa gawo nungko puro para gan ini kuri kere chalu athai bari tongo yang tongo ge chaluta ai prai onek borong nam tui khanajak ba nukjak যখন mo damra motai hini makha asaikha aboni porifikiti pai nungma khnalia ubunglia karon bo maimsa kha busma kha on karone nunglia bang kuliata amtaita ঠিক আছে হাম মজে damra motai প্রথম চংমা খাজে 2004 তারপরে খাইতো প্রথম গাং টংলিয়া টংখা পুরাই অনেক কসম কসম দং এরপরে ও আং টংনা খাইখা তারপরে আমা ইয়াক সমবাই tangma phaika prai ang 27 bor doria ang pujo pujarita gai o je o jaga o je dharma motai o je dharma hai kaijak rok yakaba tirishul botong o jaga o tai kong ma gola rok gola thaibese o gola mane dharma bai je gola bera mane aboni bobo hai karon tongoi o jaga o obhake ma bera omo hangka gai mane prothom oro hakhirena hnoi hakhiruga hindustani rong do mane jaga mil khani upsuk kusuk tongone jetimbo kheto khani ba alisana nei kokha এই যে দামরা মাখা মানে একটা জায়গা 5টা একটা জায়গা 6টা 11টা দামরা মাখা হ্যাঁ তারপরে খাই অনেক বড় প্রায় 14 দিন বড় খাইকা পুজিলেন আরাম খা সবসা বড় পুজিনাই সবসা মাইয়া সাতো এই কাইসা বড় বড় মাইছে ya তুই নয়া আদিনো নাইনা ফাইকা প্রথম ও জায়গা পুজি খা আপর বড় চারজনা পূজারি দং মানে যুগেশ তারপরে হৃদয় গণেশ কুমার bro khorok bro ni bisingo dam ke তিনজন বড় ঠিকা তে একজন টংখ এরপরে খাই আং পুজনা কলাই খারো যখন এমাঙ্গ সাজাবে প্রায় দন 7 ফিট 8 বছর খাং আর পুজিবানটা পূজারি মানে o jaga o শুধু বুস রক সিমদারি yakaba boli rok khada বলি খাইও বলি হিংকাই মাসো দুইবার প্রতীক পুনি আমবুসাবা pun da পুন বা টক ফারুক যে জানেন মানসি টমাইটা lukurok mansi khayei খাই ফলিগাই ফাইবাই ora phayo bobo hai rok phayo ro lukurok মানে কারণ ধর না বিনি নক যে কোনো একটা অসুখ খা বা অসুখ বিসুখ যে কোনো কারণে বড় মানসি খাইগা ফলিগা যাইব টক টক রাথার পাইও পুনতান পাইও বলি খাইও আমতেরপা nung busuk jote saiman je o dharma motai ni laibuma yakhaiba abrole saijana দামরা মতাই কমান্ডে আবো হাঙ্কাই প্রথম হাঙ্কাই দো বড় ওই যে মো ini 14 তারিখ নভেম্বর শনিবার আইকাই দীপাবলি একবা দেওয়ালিনি সাল আইকে পুইলানো আংতনি ani je sini mungkai ani bumung Kisur dan Burma ang Subrai Soleng Society ni coordinator tini puilan ang o horgesang ni jorabo je serang satibai je gedaljak jotto je adong songnotai oro je yathak bara ngiyakhaba je 타죽고 감 암차이니 이제 담라 못하이 이 어떤 거제 오자가 왔더니 봐서 우이 그 상내 저러고 안 저또 너는 아니 각 상만이 함작만이 다이 굴만이 야파로 아이게 뭐 어느 빈자부터 어버 하게 어러 뭐너 이제 만만히 이제 이티하석도 어제 ang sana thalia ngai dise burum burum no orobo je sini oroni je lokal yakha স্থানীয় je ধর্মপ্রাণ বড়রক o jagao obahakai dise burum burum kaham kai palalai tongdebo tai taklai khaiseng orobo jehetu Sobrai Soleng Society tai Sobrai Surimani bosang honai tongoseng ধর্মবাই গদালজাক বাসিনি যে সোসাইটি ও ধর্মবাই গদালজাকনি বিসিংতৈনো
जों दिनै अरब फाइ सब फाइखा अरब जौथाय अबनो पालन खालायलाय दङ पाल खायै जौथाबाबो मनो दिनै सब्राय सलों ताई आरो पुजा कमिटि जत्त मिलिवै कथालायै अबहाय खायै जों अबनो पालन खायो ताकलाय आइकै मजागा लोकेशन खायथ' आं साका जे अब याथेक बारा नियाखाय बाथाजुखौ खाम हिनजागो खय डिस्ट्रिक्टनि आइकै अबनो जों जे बिस्कानि बिसिफोरनि उनाव अबनो पालायखानाय साहाबो जों बिसि ब्रुम ब्रुम अबनो दायबो जाग जमक खायै जों पालाय थांनानै बागै वानसुक जाग ताई जत्त जे धर्म प्राण बा বিশ্বাস যারা খাই दंनाय जे भक्तजन बंथनिबो अबहायनो आनि क'क्राझार मुं दंनाय जाहाथे जों अबनो बिसि ब्रुम ब्रुमनो अबहाय खायै गाहाम खायै जोंनि सरिमानि बिसिंथाय खायै जे जोंनि जे जिबनि अर्थात जे जोंनि बर'नि उपकार थानानै बागै बा बेनि आशीर्बाद सानै जों अबनो मान थांनानै बागै आं जतननो कौनाय ओमफ्राय ताइबो सुरिनायजों जाहाथे जोंनि अजे महामारी नियाखायबा अतिमारी हिंजागो COVID-19 जे अबनि बागै जे सरकारि बाबे किसा गाइडलाइन नुरगिजाक दङ अजे गाइडलाइननि मुताबिक नो जों मा खायो तामो जे ससियेल डिस्टेंस माने रिहनि हिंजागो ओमफ्राय जों ससियेल डिस्टेंस माने उइ जे ताकलानि जे पुजा रावको जों खाजागै दङ अबहायखायनो अब जे पेन्डेमिक जे पेरियड मालायखायनो माने अजरा हामिया हयते जों उद्दारंनानै हिंगा हंखाय जे मोतायनि जे आशीर्बाद मोतायनि कुनो अबस्थातै अबहाय जे रुखसुकनि हयते जों कुनो दिनो फनो मुक्ति हिंमाया अबनि बागैनो आं कबंनाय दिनै जत्त सब्राय सलों ससाइटि नेंगै बताय अरन पुजा कमिटि नेंगै बो जतन जे सिनि जे चेनेल जारा नाय थांनाय रखनो ब्रक अबहायखायनो जे इसोरनि प्रति बा मोतायनि प्रति जे बिसास नारगै जों सुरि थाना नांनाय माहायखाय जाहाथे जे हामक्राय जाख्राय मानै गाहामखाय जे दिनै दीपावलिनि सालो जे अ साथि सोंतै सोंगै पहर मानै गोजों पहर मानै अबहायखाय तंनानि बागै जत्तनि ब्राय सवालं ससाइटि नेंगै आमपुरा आमसानि थाइजौ गोखाम आमसाया फाइ सकबायलायजा बिसेस कुरा सिनि स्रां जाथे चेनेल टाकुंना मानै ओमफ्राय दै अजागाने जे धर्मा मुता इनो दै तंनाय पुइलानो अरनि जे लुकरनो जे पाइपलाय हामबाय दिनै हर कुथुक कालि फुजा एबा देवालि एबा खाय कालि फुजानि साननि जेता मोदाय हाथाय मुथै जों जे सुरि मानि बिसिं दै जों अर सकबायलायजा ओमफ्राय जों दर साइमान गाय अरनि जे लाइबुमा अ थाइजौ गोखाम गामिनि जे दारां मुथायनि गथमा किसा जों खोनालायजा पुइलानो जे अर मुथाय सिनै अर जे 12टा जे मुथायनि जेता मां अर आसुबिजा दं गट आसुबिजा दङ ओमफ्राय अबन लगे जे अर आमानि बो कायसा मुखमु मानमानि बिसिंथाय आमानि बो कायसा खबजाक दङ अबबायनो 12टा अबबो जों साइमानगा ओमफ्राय बिसेस करे सिनि जे सुब्राय सवालं ससाइटि जेहेतु सिनि जे बाबा शिब एबा महादेव रोंजाक कायसा धर्मीय संगठन ओमफ्राय अरनिबो हायनो सिनि जे आमाथाय बाबा शिबनि धर्मीय आदर्श जेता आइडियोलॉजी रोंनायजाक अबन बागैनो जों जे दिनै एगुइ दिनो जे दीपावलिनि बिथिंथिखाय जों अरबा हायखैनो जों अरबा जों पालालायो रोंलायनो पालालायजाक ओमफ्राय अबन बागैनो बेले बेले पाइपलाय हाबाय जे जिनिस दिप्रसा बसंनि लुकुरक दिनै दीपावलिनि बिथिंथिखाय
जे फाइनाय बिसोरखौ जाहाथे गायसिनि दिब्रा सादबा हामबाय टुबथु जों अबना दिनै सुरिमानि साल दियाइमानि साल गाय हायनो हाय दिसा लकरना दिसा जतना हामबाय याफोरै आनि कक किसावरा नंगौ थांखिनो हामबाय